فضيلة وبعث مقام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزين به الحيطان ولا ليوضع على رفوف المكتبات ولا يقرأ، وإنما نزل ليقرأ ويتأمل ويتدبر. والذي لا يفهم القرآن لا يمكنه الانتفاع به. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقل مدة لختم قراءة كتاب الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 أيام. فنهى أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام، لأنه لا يفقهه ولا يفهمه من فعل ذلك. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre: ne médite-t-il pas sur le Coran? Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Si ce dernier émanait d'une autre source qu'Allah, ils y trouveraient certainement de nombreuses contradictions. Le Coran a été révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pas pour embellir les murs des maisons avec des versets, ni pour être délaissé sur les étagères des bibliothèques. Le Coran a été révélé afin qu'on le lise et qu'on médite le sens de ces versets et qu'on y réfléchisse. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné en combien de temps le Coran doit être lu,
c'est-à-dire la période minimale, il a dit 3 jours. Il a dit celui qui finit le Coran, qui finit la lecture du Coran en moins de 3 jours ne peut le comprendre. C'est pour ça qu'il a interdit de terminer la lecture du Coran en moins de 3 jours. Celui qui ne comprend pas le Coran ne peut bénéficier de ses enseignements et ne peut y trouver une utilité. L'utilité véritable du Coran, c'est le fait de comprendre ses enseignements. من ثمار هذا التدبر وهذا الفهم عن مراد الله عز وجل خشية الله تعالى. يقول الله عز وجل في المؤمنين الذين يخشون ربهم ويستحضرون عظمته فإذا سمعوا آيات الترهيب انخلعت قلوبهم وإذا سمعوا آيات الترغيب طربت قلوبهم أشد الطرب. يقول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أشرف العلوم هو العلم بالله عز وجل، والعلم بالله يوجد في كتابه في القرآن، فأخشى الناس لله أعلمهم بكتاب الله. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الناس بالله وأعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بمراد الله عز وجل في كتابه. Parmi les fruits de cette méditation du Coran dont le musulman en tire profit, il y a la réalisation de la crainte d'Allah. La réalisation de la crainte d'Allah. Allah a décrit dans le Coran la situation des croyants qui, lorsque ils entendent les versets du livre d'Allah et les versets qui sont de l'ordre de l'intimidation, qui nous ramènent à craindre le châtiment de l'au-delà, leur cœur sortent de leur poitrine à cause de la crainte du châtiment de l'au-delà. À l'inverse, lorsqu'ils entendent les versets de l'ordre de l'incitation, les versets qui nous montrent les récompenses de l'au-delà, leurs cœurs se remplissent de joie et de bonheur. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, Allah a fait descendre le meilleur discours. Un livre dont les versets se ressemblent et se répètent, la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne à sa lecture. Puis leur peau et leur cœur s'adoucissent à l'évocation d'Allah, zikrillah. Ceci est la guidée d'Allah, par laquelle il guide qui il veut. Et celui qu'Allah égare n'aura point de guide. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, ce sont seulement ceux qui ont la science, ceux qui ont la connaissance parmi les serviteurs qui craignent Allah. Seulement ceux-ci craignent Allah. Et bien sûr, la plus noble des sciences est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et la connaissance d'Allah se trouve dans le livre d'Allah. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était la personne qui craignait le plus Allah. Comme il l'a dit, Ana akhshakum lillah. Je suis celui d'entre vous qui craint le plus Allah Azza wa Jal.
وأعظم ثمرة لكتاب الله أو لتدبر كتاب الله عز وجل كما لا يخفى عليكم هو العمل بكتاب الله، لأن تدبر معانيه وتأملها إنما يكون مقصودا للعمل وليس لمجرد التفكر، وإنما مقصد التدبر العمل بما استفدناه. لذلك كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا إلى من يعمل بما فيه. وكان يقول ابن عباس ترجمان القرآن: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والحسن بن علي رضي الله عنه كان يقول: إن من كان قبلكم، هو يكلم التابعين، يكلم الجيل الثاني بعد الصحابة، فيقول لهم: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار، يعني ويطبقونها بالعمل في النهار. Et le fruit le plus important, qui est l'objectif même de la réflexion et de la méditation sur les significations du Coran, c'est l'œuvre selon les enseignements du Coran, agir selon les enseignements qu'on tire de la méditation du Coran. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait: ne vous laissez pas tromper par ceux qui lisent le Coran, ce ne sont que des paroles qu'ils prononcent, mais regardez plutôt ceux qui agissent selon ces enseignements, ceux qui agissent selon les enseignements du Coran. Et Ibn Abbas, l'interprète du Coran, disait: Allah a garanti à celui qui lit le Coran et agit selon ses enseignements qu'il ne s'égarera pas dans ce monde et ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Allah a dit: et celui qui se détourne de mon rappel, et celui qui se détourne de mon rappel, donc du Coran, aura une vie misérable, et nous le ressusciterons aveugle le jour de la résurrection. Et Hassan ibn Ali, en s'adressant à la deuxième génération après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur disait: ceux qui étaient avant vous voyaient le Coran comme des lettres, comme des messages de leur Seigneur. Ils méditaient dessus la nuit et le mettaient en pratique pendant la journée. وأهمية العمل بالقرآن والإخلاص في ذلك فارق بين من يقرأ القرآن وهو لا يخلص النية ولا يبغي العمل، ومن قصد بذلك رضاء الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند صحيح: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. ما معنى هذا الحديث؟ له ثلاثة أوجه في تفسيره. الوجه الأول: قال بعض أهل العلم: هؤلاء قراء القرآن الذين هم من المنافقين هم من يتأولون القرآن على غير وجهه ليشككوا الناس في القرآن. هو يدعي أنه مسلم ويتأول بعض الآيات المشكلة والخفية في القرآن على غير وجهها، هذه الآيات التي يعلمها ويعلم تأويلها
الراسخون في العلم ولكن هؤلاء المنافقون يتأولون هذه الآيات على غير وجهها ليشككوا الناس في دين الله عز وجل. الوجه الثاني في تأويل الحديث أن هؤلاء الذين يحفظون القرآن تقية يظهرون الإسلام ولا يؤمنون به ولا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويحفظون القرآن تقية حتى ينالوا بعض الجاه أو ينالوا بعض المال. والتأويل الأخير وهو الأقرب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر منافق أمتي فهو علقه بالأكثرية. فالتأويل الأخير ما هو؟ أن هؤلاء يقرؤون القرآن رياء يجملون ويزينون ويجودون أصواتهم رياء حتى يقال فيهم صوته جميل قراءته حسنة أشعر بالخشوع لما أصلي وراءه أو نحو هذه العبارات. نحو هذه العبارات قد حببت إلى قلبي فترك الإخلاص لله وبدأ يقرأ القرآن ويزين صوته للناس وليس لله عز وجل. L'imam Ahmed a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plupart des hypocrites de ma communauté sont les lecteurs du Coran. La plupart des hypocrites de ma communauté sont les lecteurs du Coran. Que signifie ce hadith? Il y a trois façons de comprendre ce hadith. Les savants ont interprété le hadith de trois façons. La première façon, ce qui est voulu par les hypocrites ici, c'est ceux qui utilisent le Coran en se faisant passer pour des musulmans et qui interprètent le Coran d'une manière qui n'est pas correcte. Ils s'attachent aux versets problématiques, ces versets que les érudits connaissent bien leur interprétation, eux ils s'y attachent afin de provoquer des doutes chez les musulmans, des doutes dans leur religion et des doutes sur le Coran lui-même. Donc c'est dans cela qu'ils sont hypocrites. Ils utilisent le Coran pour combattre la religion. La deuxième façon d'interpréter le hadith est de dire que ce sont des gens qui sont hypocrites, qui ne croient pas en l'islam et qui ne croient pas que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un prophète. Et malgré cela, ils mémorisent le Coran pour atteindre une certaine noblesse ou avoir des intérêts monétaires, gagner de l'argent par le Coran. Et la dernière façon d'interpréter, et c'est la plus correcte, parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la plupart des hypocrites. Donc ce n'est pas très correct avec les deux premières interprétations. La dernière interprétation, et elle est la plus correcte, c'est que l'hypocrisie ici, ce qui est voulu, ce n'est pas de ne pas croire en l'islam. C'est le fait de lire le Coran par ostentation. Embellir sa voix par le Coran afin que les gens disent: il a une belle voix, il récite trop bien le Coran. Quand je suis derrière lui, quand c'est lui qui guide la prière, je ressens vraiment l'humilité. Ce genre d'expressions ont été embellis pour son cœur. Et il s'est mis à lire le Coran pour satisfaire les gens et plus pour avoir la récompense divine d'Allah Azza wa Jal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. لا يمكن أن نتكلم عن تدبر القرآن والعمل به إلا بذكر فضل حفظه، استظهار كتاب الله، حفظ كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسور للذكر والتذكر والاستظهار والحفظ. وحفظ القرآن سنة متبعة، سنة قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جبريل عليه السلام كان يأتيه كل رمضان فيعارضه القرآن، وفي آخر سنة عرضه القرآن مرتين في رمضان. فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظ القرآن، وقد حفظه كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وحفظ القرآن ينجي صاحبه من النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البيهقي: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه النار، أو ما أحرقه الله بالنار، يعني بنار جهنم. وكذلك حفظ القرآن تنال به الشفاعة يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكذلك حفظ القرآن يرفع صاحبه درجات في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة يعني وترقى، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك جعل تعظيم حامل القرآن دليلا على تعظيم الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو داود: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، الشيخ الكبير صاحب الشيبة، وتعظيم حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي سلطان مقسط. فهو في أن التجليل أو إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الغالي هو من ترك معاني القرآن الواضحة وتمسك بالمعاني الخفية المشكلة ليضلل الناس عن سبيل الله. أما الجافي عنه فهو من ترك العمل بكتاب الله عز وجل. فهذان لا يجلان ولا يعظمان، وإنما الذي يعظم من حفظ كتاب الله وعمل به. وكذلك حفظة القرآن من أهل الله وخاصته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكذلك حفظ القرآن يجعل حامله يقدم على غيره في الصلاة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. وأخيرا، من حفظ القرآن وتعلم معانيه وعمل بها فعمل بمقتضاها ثم علم
غيره هذا القرآن ومعانيه وكيفية العمل به فهو خير المسلمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. On ne peut pas parler de l'importance de la méditation sur les sens du Coran ainsi que l'importance de l'œuvre selon ses enseignements sans parler de l'importance de sa mémorisation. Allah Azza wa Jal a dit: nous avons certes facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Donc le Coran est facilité afin de s'en rappeler et de le mémoriser. Il y a de nombreux bienfaits à mémoriser le Coran. Premièrement, c'est une sunna. C'est une sunna que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué. Car lui-même avait mémorisé le Coran dans son intégralité. Et chaque mois de Ramadan, chaque année, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, venait confronter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran afin que sa mémorisation soit plus solide, que la mémorisation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit solidifiée par cette rencontre. Et la dernière année de sa vie, il est venu 2 fois. Le dernier Ramadan, il est venu 2 fois. La mémorisation du Coran protège celui qui l'a mémorisé du feu de l'enfer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le Coran était rassemblé dans une peau de bête, Allah ne le brûlerait pas avec le feu de l'enfer. Il préserverait donc même la peau de bête dans laquelle le Coran est placé. Celui qui mémorise le Coran obtient également l'intercession divine le jour de la résurrection. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour ceux qui le possédaient, ceux qui l'avaient mémorisé. Le Coran élève en degré celui qui l'a mémorisé au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il sera dit à celui qui a mémorisé le Coran le jour de la résurrection: lis et monte, et psalmodie comme tu psalmodiais dans ce monde, car ta place est au dernier verset que tu liras. Donc il ne cessera de monter au paradis jusqu'au dernier verset qu'il lira. La vénération, pas dans le sens rituel, pas dans le sens d'adoration, le fait d'éprouver un profond respect. Éprouver un profond respect pour celui qui a mémorisé le Coran fait partie de la vénération d'Allah. Éprouver un profond respect pour celui qui a mémorisé le Coran et l'honorer fait partie de la vénération d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les marques de la vénération d'Allah Azza wa Jal, il y a l'honneur du vieillard musulman, c'est-à-dire le traiter avec respect, et éprouver le plus profond respect pour celui qui porte le Coran. Celui qui porte le Coran sans s'en éloigner ni exagérer à son sujet. Et l'honneur du souverain juste, celui qui est un gouverneur juste. Ça veut dire quoi, celui qui exagère, celui qui porte le Coran en exagérant? L'interprétation de ceci, ça signifie celui qui délaisse les sens clairs du Coran et qui se rattache au sens problématique afin d'égarer les gens. Quant à celui qui s'éloigne du Coran, c'est celui qui n'œuvre pas selon les enseignements du Coran. Il ne s'attache pas à œuvrer selon les enseignements du Coran. Donc ceux-ci, même s'ils ont mémorisé le Coran, on ne leur doit pas le plus profond respect. D'accord? Celui qui n'œuvre pas selon les enseignements du Coran, même s'il l'a mémorisé, il ne mérite pas ce profond respect. Les mémorisateurs du Coran sont les gens d'Allah et ses élus. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Allah a des gens
qui lui sont spécifiques, qui lui sont ses rapprochés. Ils ont demandé, qui sont-ils, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu, les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses élus. Il y a la priorité du mémorisateur du Coran pour diriger la prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dirige les gens en prière doit être le plus savant du livre d'Allah azza wa jal. Il y a aussi le fait que le meilleur des musulmans, c'est celui qui a mémorisé le Coran, médité sur le sens de ses versets, bénéficié de ses enseignements dans leur mise en pratique et qui a ensuite enseigné le Coran aux autres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا ممن تعلم القرآن وتدبره وتأمله وعمل به وعلمه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك بكلامك الذي هو من صفاتك أن تنجي إخواننا وأخواتنا في فلسطين. اللهم نجهم من عدوان الظالمين، أطعمهم واسقهم وانصرهم يا رب العالمين، وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Pour finir, on invoque Allah Azza wa Jal pour la belle-mère de Sayyid Abdou ainsi que la petite Naïla qui ont été brûlées, qui ont été sévèrement brûlées, ainsi que pour l'épouse d'Atbi qui est malade et aussi al-Iz qui est aussi très malade. Allahumma اشفيهن اللهم اشفيهن اللهم اشفيهن اللهم عافهن واشفهن. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. واللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقم الصلاة. لا لا. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا وسدوا الخلل ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.